बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसा अमल बताने लगे हैं कि जिस अमल के करने से रिस्क में वुसअत हो जाती है, और वो अमल है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। एक साहब की आप बीती जिसने अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय अपने आप को गरीब बनाकर धोखा किया और नाजायज फायदा उठाया। पूरा वाकया बयान करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ये दुनिया मकाफात अमल की जगह है। बाज औकात शुक्राने के दो बोल इंसान के रिस्क में इजाफा कर देते हैं और नाशुक्री के दो बोल रिस्क को कम कर देते हैं। इंसान को हर हाल में शुक्र ही अदा करना चाहिए। एक साहब जो बहुत मालदार थे, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है। उस वक्त उन साहब की आमदनी 30,000 रुपए महाना थी। उस वक्त के हिसाब से ये अच्छी खासी रकम थी। इतनी आमदनी वाले अमीरों में शुमार होते थे। उस वक्त शानदार घरेलू बजट 1,500 से 2,000 रुपए था और बाकी सारी बचत होती थी। वो साहब बड़े फखरिया अंदाज में अपनी अमारत के किस्से सुनाया करते थे कि मैंने ये कर दिया, मैंने इतना कमा लिया, घर में हर चीज वाफर थी, औलाद जवान थी, और अगर कमी थी तो शुक्र की थी, बल्कि और ज्यादा कमाने की हवस थी। ये हकीकत है कि अल्लाह दे कर भी आजमाता है और ले कर भी आजमाता है। वो साहब हर हाल में आसूदा और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे और अक्सर झूठ बोलने की भी आदत थी। एक दिन अचानक पेट में दर्द उठा, मकामी डॉक्टरों को दिखाया, किसी को भी बीमारी समझ ना आई। दर्द की गोलियां दी, इंजेक्शन लगाए, मगर कोई अफाका ना हुआ। दर्द बढ़ता ही रहा। दोस्त अहबाब ने मशवरा दिया कि कराची जाकर चेकअप कराएं। वो साहब कराची के महंगे तरीन अस्पताल में पहुंच गए, जहां अमीरों का इलाज महंगे दामों में होता है। अगर कोई शख्स ये कहे कि वो गरीब है और इलाज नहीं करा सकता, तो अस्पताल वाले एक फॉर्म पुर करके देने पर मुफ्त इलाज करते थे। उन साहब से पूछा गया कि आप किस तरह इलाज कराएंगे। हालांकि वो साहब इस्तात रखते थे और अपने पैसों से इलाज करा सकते थे, मगर उन साहब ने कहा वो गरीब आदमी है, अपने पैसों से इलाज नहीं करा सकता। अस्पताल इंतज़ामिया ने एक फॉर्म दिया कि पुर करके दस्तखत कर दें। उस फॉर्म में लिखा था कि मैं हल्फन बयान करता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरी माहाना आमदनी 3,000 रुपए है और मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ। मेरा इलाज मुफ्त किया जाए। उन साहब ने फॉर्म पुर करके दस्तखत करके दे दिया। अस्पताल इंतज़ामिया ने मुफ्त इलाज शुरू कर दिया। तमाम अद्वियात, टेस्ट वगैरह मुफ्त होने लगे और 3 वक्त खाना भी देते थे। तकरीबन 30 दिन अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। अल्लाह पाक ने सेहत दी। वो तंदुरुस्त होकर घर आ गए। घर आकर बड़े फखरिया अंदाज में बताया कि अस्पताल में मेरा मुफ्त इलाज हुआ है। सारे हैरान होते थे कि इतने महंगे अस्पताल में मुफ्त इलाज। उनके मिलने वाले एक बुजुर्ग आए, उन्होंने सारी तफसील पूछी तो उन साहब ने बताया कि सिर्फ एक फॉर्म पुर करके दिया कि मेरी माहाना आमदनी 3,000 रुपए है और मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ। वो बुजुर्ग जहाँ दीदा आदमी थे सख्त नाराज हुए कि तुमने ये हल्फन क्यों कहा है, तुमने अल्लाह से झूठ बोला है, ये अल्लाह की नाशुक्री है। एक तो तुम ज़कात के मुस्तहिक नहीं, दूसरा तेरी आमदनी 30,000 रुपए है, ये तूने गलत किया है। वो साहब इन बुजुर्ग का मजाक उड़ाने लगे कि पुराने वक्तों के आदमी ऐसे ही होते हैं, बात आई गई हो गई। इलाज के तकरीबन 7-8 साल बाद मुलाकात हुई। परेशान हाल, चेहरे से वीरानी टपक रही थी, अकड़ वगैरह सब ख़त्म हो गई थी। पूछा खैर तो है? वो साहब रोने लगे
اور کہا کہ میں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، میں نے اللہ سے جھوٹ بولا، اللہ نے ویسے کر دیا ہے، میں کماتا ہوں، میرا بیٹا کماتا ہے۔ اس کے باوجود اچانک کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اچانک کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں بہت زور لگاتا ہوں، وہی ہاتھ پاؤں ہیں، پہلے جتنی محنت کرتا ہوں، مگر ماہانہ آمدنی 3000 روپے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جس طرح میں نے فارم میں لکھا تھا کہ میری ماہانہ آمدنی 3000 ہے، واقعی میری آمدنی 3000 ہو گئی ہے۔ میں لاکھ کوشش کرتا ہوں کہ آمدنی بڑھ جائے، مگر آمدنی نہیں بڑھتی۔ مہنگائی کا دور ہے، 3000 روپے میں گزارا نہیں ہوتا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہوں، پتہ نہیں میں نے کس مستحق کا حق مار کر اپنا مفت علاج کرایا تھا۔ اللہ نے اتنی بڑی سزا دی ہے، کاش میں اس وقت یہ بات حلفاً نہ کہتا۔ یہ سچ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر دنیاوی لحاظ سے کچھ کم دیا ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ہر حال میں ہر وقت اسی مالک کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اچھے بول بولنے چاہیے۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے وسیع رزق دیا ہے اور اس نے شکر ادا نہیں کیا تو اس کے رزق میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر ایمان کا نصف حصہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے افضل ترین بندے وہ ہوں گے جو بہت زیادہ شکر گزار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک مومن کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اور نہ ملے تو صبر کر کے جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرتا ہے، جبکہ ہم شکر اس لیے ادا نہیں کر پاتے کہ ہمارا ظرف چھوٹا ہے۔ ظرف برتن کو کہتے ہیں۔ جس طرح ایک چھوٹے برتن میں کم چیزیں سما سکتی ہیں، اسی طرح چھوٹے ظرف والے انسان میں مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو بھلا کر مشکل میں گلا شکوہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کے لیے ہمیں اپنے ظرف کو بڑا کرنا ہوگا۔ آئیے اپنا محاسبہ کریں، کہیں ہم بھی ناشکرے تو نہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔